আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে এই ভিডিওটিতে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা দয়া করে আমাকে একটু বলবেন যে আমাদের কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, একটু দয়া করে জানাবেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা ভিডিওটি দেখছেন। তো ভিডিওর সাথে সাথে আমি একটি কথা বলে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আগামী 30 তারিখে আপনারা যেই ইভেন্টটার আয়োজন করা হচ্ছে সব পাপিয়াদের জন্য, তার মানে হচ্ছে যাদের পেপারস নেই কিংবা যারা অনিয়মিত অবস্থাতে আছেন এখানে, তাদের জন্য যে ইভেন্টটা আয়োজন করা হচ্ছে, প্রথমত এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। কারণ হচ্ছে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে, এই ধরনের একটা আন্দোলন করার মাধ্যমে আমাদের যারা এখানে অনিয়মিত রয়েছে তাদের যে মেসেজটা, তাদের যে কথাটা, যেটা এখনো পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিকট পৌঁছাচ্ছে না, এই ইভেন্টের মাধ্যমে সেটা পৌঁছানোর একটা সুযোগ আছে এবং এটা সম্মিলিতভাবে করতে পারাটা একটা ভালো বিষয় হবে এবং সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারাটা ভালো হবে। এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আমরা কি যাবো ওই ইভেন্টে নাকি আমরা যাব না? তো সেই সিদ্ধান্তটা আমার মনে হয় আপনার নিতে হবে। আমি আপনাদের পক্ষ থেকে যে কিছু কোয়েশ্চেনস রয়েছে, কিছু প্রশ্ন রয়েছে, সেটা আমি আমার সাথে যিনি রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানবো যে তারা কিভাবে জিনিসগুলো দেখছেন। আমার সাথে যারা রয়েছেন তিনি হচ্ছেন আপনার যে ইভেন্টটা হতে যাচ্ছে সেই ইভেন্টের মুখপাত্র জনাব সিসোকো। তো তার কাছ থেকে আমরা জানবো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং সিদ্ধান্তটা আপনাদেরই নিতে হবে। আমি আপনাদের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেবো না, কোনো কিছু করবো না, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে 30 তারিখে থাকবো কি থাকবো না সেটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনারা শুনুন। ধন্যবাদ। Merci beaucoup, madame, monsieur, d'être présent avec nous. Monsieur Sissoko, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Sissoko Ajouman, je suis l'un des porte-parole du mouvement des sans-papiers de Paris et en France, et aussi membre de la marche de solidarité qui est composée des 3 pôles, c'est-à-dire le pôle mouvement des sans-papiers, les familles victimes de violences policières et les foyers. তিনি যে ইভেন্টটা হতে যাচ্ছে সেটার মুখপাত্রদের একজন, তিনি একক মুখপাত্র না, মুখপাত্রদের একজন, এবং তিনি মার্ক দে সলিদারিতে একটা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে যেটার একজন সদস্য, এবং যে অ্যাসোসিয়েশনটা 3টা অংশে কাজ করে। একটা হচ্ছে সব পাপিয়েদের নিয়ে, তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি ভিকটিম de violence policière, যারা পুলিশের দ্বারা হয়, et troisième point c'était quoi? les foyers যারা বিভিন্ন voilà এতে থাকে, ফয়েতে থাকে, তাদেরকে নিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। Vous travaillez depuis très longtemps maintenant, 20 ans vous m'avez dit. Depuis 20 ans je suis dans le mouvement des sans-papiers et depuis 18 ans on a des rencontres régulières avec la préfecture de police de Paris. Donc c'est cette plateforme-là qui a appelé à la manifestation du 30 mai, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. তো তিনি গত 20 বছর ধরে এই সম্পাপীদের নিয়ে এখানে আন্দোলনে কাজ করছেন এবং গত 18 বছর ধরে তিনি বিভিন্ন প্রিফেকচারের সাথে তিনি এই বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করছেন, এই বিষয়টাকে একটা বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য। Monsieur Sissoko, aujourd'hui c'est un événement, donc c'est un événement collectif, donc tout le monde va y participer à cet événement-là. Vous m'avez déjà dit qu'il y avait plus de 190 associations, organisations, syndicats qui ont déjà appuyé, enfin qui nous ont déjà donné leur soutien en quelque sorte. Qui organise aujourd'hui cet événement-là? C'est Marque de Solidarité ou c'est l'association Marque de... Oui, c'est la structure qui est composée de ces 3 pôles-là qui s'appelle Marche de Solidarité, qui a appelé à cette manifestation du 30 mai. Comme vous l'avez dit, il y a 190 organisations, syndicats et partis qui ont signé, et plus de 1300 personnalités importantes, c'est-à-dire des acteurs, des écrivains qui ont appelé à cette manifestation. Et n'oubliez pas que depuis 40 ans, la France n'a pas régularisé tous ces sans-papiers. Et c'est là aussi la première fois que beaucoup de parlementaires, notamment les députés et les sénateurs, qui appellent au gouvernement à une régularisation des sans-papiers de manière sanitaire. Donc on a l'opportunité, on a dans une situation très importante, si les sans-papiers arrivaient à se mobiliser,
massivement, ça peut faire parler le gouvernement. Voilà, সো তিনি যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে গত 40 বছর ধরে কিন্তু ফ্রান্সে এভাবে কোনো সপাপিয়েদেরকে পুরোপুরি রেগুলারাইজ করা হয়নি, মানে নিয়মিত আওতায় আনা হয়নি। এবং এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু একটু বিশেষ পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে যদি যত সকল মানুষ অনিয়মিত অবস্থা আছে তারা যদি মোবিলাইজে হতে পারে, একত্রিত হতে পারে, তাহলে সেটা কিন্তু সরকারের মাধ্যমে সরকারকে জানানোর বা শোনানোর একটা উপায় এখানে তৈরি হতে পারে। এখানে আরেকটা জিনিস তিনি বলেছেন, এবং সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে প্রচুর এমপি রয়েছে, প্রচুর সেনাটর রয়েছে যারা এই বিষয়টাকে কিন্তু পজিটিভলি দেখছেন এবং গভর্নমেন্টকে কিন্তু তারা এক ধরনের সাজেশন দিচ্ছেন যেন এই বিষয়টা করা হয়। আর শুধু তাই না, vous avez dit combien de personnalités importantes? 1300. Voilà, প্রায় 1300-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এই ইভেন্টটাকে সাধুবাদ জানিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলতে অ্যাক্টর বলেন বা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতিবিদ বা এটারা। Est-ce que vous avez des politiciens qui vous ont donné votre appui, des politiciens signifiants, enfin, qui ont une certaine importance sur le plan national? Oui, il y a dans le groupe de la marche de solidarité, il y a un groupe qui est appelé à entrer en contact avec ces 102 parlementaires qui ont demandé la régularisation des sans-papiers. Donc mon rôle, c'est d'être en contact de la presse, d'être dans une structure de mobilisation. Mais à l'intérieur de la marque de solidarité, il y en a des gens qui contactent déjà ces parlementaires-là. আমার প্রশ্নটা ছিল সেটা যে এই যে 1300 মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যারা এই ইভেন্টটাকে সাপোর্ট করছে, তাদের মধ্যে কি ন্যাশনাল কোনো পলিটিক্যাল লিডার আছে কিনা বা এই ধরনের। সো উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এই যে মার্চ ডু সলিদারিতে, c'est pas marche, c'est marche de solidarité, excusez-moi, নামটা ভুল বলেছিলাম, মার্চ ডু সলিদারিতে, এই অ্যাসোসিয়েশনের আলাদা একটা গ্রুপে আছে যারা 102 জন এমপি যারা ওই অনিয়মিতদের নিয়মিত করবে বলে মানে করার জন্য যে আলোচনাটা শুরু করেছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করছে। Donc ils sont en contact avec ces gens-là, mais il n'y a pas de soutien direct ou explicite, on va dire, pour le moment. Si, il y a des soutiens explicites. Je parle d'abord le député de cette circonscription-là, oui, et qui est de la France Insoumise, qui était à la manifestation, Eric Coquerel, qui était à la manifestation avec les médecins à l'hôpital Robert Debré, soutient la manifestation. Beaucoup de parlementaires comme ça le soutiennent. Voilà, très bien. আমাদের এলাকার যে এমপি রয়েছে, ওভারভিলার যে এমপি এরিক কখরেল, যিনি ফ্রান্স ইনসুমিজের একজন এমপি, তিনি কিন্তু এই ইতিমধ্যে একদম এইভাবে পাবলিকলি এটাকে সাপোর্ট করেছেন, এই ইভেন্টটাকে সাপোর্ট করেছেন। voilà, maintenant এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা ফ্রান্সে le droit de manifester মানে হচ্ছে আন্দোলন করাটা, c'est un droit fondamental, এটা হচ্ছে একটা মানে মৌলিক অধিকার। এটা এখন এই মৌলিক অধিকারটা কিভাবে এই বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে কিভাবে সেটাকে আমরা বাস্তবায়ন করব কিংবা গভর্নমেন্ট কিভাবে এটাকে বাস্তবায়ন করবে, এটাও কিন্তু একটা দেখার বিষয়। যে voilà, donc dans un premier temps, madame, vous avez rappelé tout à l'heure qu'en fait pour organiser une manifestation, c'est pas forcément une demande d'autorisation, c'est plutôt une déclaration. Oui. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, pour cet événement-là, est-ce qu'une demande, une déclaration est effectuée auprès de la préfecture? Oui, on a fait une déclaration auprès de la préfecture, la marche de solidarité, si surtout. Voilà. Marche de solidarité থেকে একটি মানে আমি যেটা প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এখানে যখন কোনো ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে হয় সেটা কিন্তু প্রিফেকচার থেকে বেসিক্যালি এটাকে অনুমতি নেওয়া বলে না, এটাকে বলে প্রিফেকচারকে জানানো, যদিও বাস্তবিক অর্থে অনেকটা অনুমতি নেওয়াই। তো প্রিফেকচারকে কি জানানো হয়েছে কিনা, প্রিফেকচারকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে বিষয়টা সম্পর্কে। তো quel est le retour en fait de la préfecture vis-à-vis de cette déclaration de manifester? Alors pour l'instant la préfecture n'a pas interdit la manifestation. Par contre la préfecture nous souligne que le fait que nous sommes dans une période sanitaire et que ça sera difficile de mettre des conditions de distanciation et de protection du masque pour tout le monde, et qu'au-delà de 10 personnes, selon la préfecture, c'est interdit. Alors que ce n'est pas interdit par la loi. En fait, ce sont des petits décrets des différentes préfectures qui empêchent les gens de manifester. Et nous, on leur a répondu avec l'appui d'un avocat que nous allons maintenir la manifestation, que nous allons garder les distanciations. Oui. Même si on est là, on est au-delà de 2000 voire 10 000 personnes, on va essayer de s'étaler de Madeleine à République, de faire en sorte que les gens gardent les distanciations de 1 mètre. D'accord.
সো এখানে আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই যে ওখানে যে উপস্থিত হব এটা কি প্রিফেকচার থেকে কি অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা? তো প্রিফেকচারকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে, কিন্তু প্রিফেকচার থেকে এই ইভেন্টটাকে আন্তার্জি করা হয়নি। তো আন্তার্জি তারা এটাকে নিষেধ করে নাই, কিন্তু তারা সাজেশন দিয়েছে এটা না করার জন্য। তো ils ont quand même suggéré pour ne pas l'organiser dans cette condition. তারা সাজেশন দিয়েছে যেন বর্তমানে এই করোনা পরিস্থিতিতে যেন ইভেন্টটা না হয়। কেন না হয়? c'est à cause de questions sanitaires, মানে স্যানিটাire যেই মানে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে এটা যে সবাই কি est-ce que tout le monde peut être à une certaine distance, সবাই কি একটা দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে কিনা, est-ce que tout le monde a la possibilité d'avoir un masque ou pas, সবাই কি একটা মাস্ক পেতে পারবে কিনা। En fait, cette distanciation sociale qui est en fait en quelque sorte le problème actuel, pas d'autre. তার মানে সামাজিক যে দূরত্বের এটা সেটা হচ্ছে একটা বড় কোশ্চেন আর কি। এখানে একটা আরেকটা বিষয় বলে রাখতে চাই, donc ils ont déjà répondu en fait à ces suggestions par l'intermédiaire d'un avocat. তারা ইতিমধ্যে একজন উকিলের মাধ্যমে সেই বিষয়টাতে তারা উত্তর দিয়েছে যে না এই ইভেন্টটা তারা রাখবে এবং তারা সেখানে যুক্তি উপস্থাপন করেছে। Donc là c'est aussi un message qu'il faut faire passer, c'est que si vous êtes susceptible d'y participer, il faut prendre en compte cette distance. Voilà. Ok, Monsieur Sissoko, les gens qui vont y participer, d'accord? Quelles sont les mesures que vous leur proposez, vous leur suggérez, s'il vous plaît? Alors nous, on les suggère à tous les manifestants de venir avec des masques, si possible, hein, avec des gants. Mais les gants, c'est pas forcément obligé, mais les masques, c'est important. Ensuite, de garder ces distanciations de 1 mètre. Il y aura des syndicats, des associations qui ont l'habitude de faire du service d'ordre, des grandes manifestations syndicales qui sont là pour nous aider à organiser cette manifestation. Et en dernier lieu, on a une réunion lundi. Et avec notre avocat, on fera tout pour que la manifestation du 30 mai, en cas d'interpellation, en cas d'amende, que tout soit regroupé au sein de la marche de solidarité pour essayer de les défendre ensemble. D'accord. সো এখানে যে পদক্ষেপগুলো, আমার প্রশ্নটা ছিল যে যারা এই আন্দোলন বা এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করতে চায় এই 30 তারিখ, তো তাদের কি কি ধরনের নিরাপত্তা পদক্ষেপ? তো সবার একটা করে মাস্ক যদি মাস্ক ইয়ে করা যায় এটা বাধ্যতামূলক, সাথে যদি আপনি হাত মোজা পরে আসতে পারেন c'est très bien, donc pour les gants c'est recommandé, d'accord? Si vous n'avez pas, যদি আপনার নাই c'est pas grave, mais c'est recommandé. Voilà. Ensuite আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ওইখানে কিন্তু তারা অর্গানাইজ করবে বিভিন্ন সিন্ডিকা বা এরা, তারা কিন্তু ওইখানে থেকে ওই দিনই কিন্তু জিনিসটাকে অর্গানাইজ করবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটু দূরত্ব বজায় রাখা, garder une certaine distance des uns des autres, তারপরে হচ্ছে মাস্ক, গম, এগুলো। আরেকটা জিনিস এখানে বলে রাখি, il faut souligner une chose, c'est que la manifestation aura lieu, que admettons qu'il y ait une interdiction de la préfecture, d'accord? Est-ce que la manifestation aura toujours lieu? La manifestation aura toujours lieu. Si la préfecture interdit la manifestation, donc on va saisir un référé. Même si on perd un référé, la manifestation aura lieu. Et si la manifestation a eu lieu, ça veut dire que maintenant la préfecture n'est pas responsable de ce qui va se passer en manifestation. Donc c'est à nous, associations, syndicats et collectifs de sans-papiers qui organisent la manifestation, de nous s'auto-organiser, de faire en sorte que ça se passe bien. En cas d'interpellation ou en cas d'amende, en ce moment-là, groupé, on essaiera de défendre les dossiers un à un, de manière groupée. সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে এই যে ইভেন্টটা হবে, ধরে নিলাম যে আমরা প্রেফেকচার থেকে এটাকে মানা করে দিল, নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিল একটা, তাহলেও কি সেখানে যাওয়াটা উচিত হবে? মানে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরে সেই ইভেন্টটা কি হবে কিনা, আগে আন্দোলনটা কি হবে কিনা? তো যে কোনো পরিস্থিতিতে আন্দোলন হবে, যদি প্রিফেকচার রিফিউজ করে দেয় তারপর ট্রিব্যুনাল যেটা রেফারে করে আবেদন করা হবে এবং যেভাবেই হোক 30 তারিখের আন্দোলনটা বা প্রতিবাদটাকে অর্গানাইজ করা হবে। এবং এর মানে হচ্ছে যে প্রিফেকচার তখন আর এটা রেসপন্সিবল না ওইখানে কি হতে যাচ্ছে, তখন যারা এখানে অংশগ্রহণ করবে তাদেরই নিজেরই সেই পদক্ষেপগুলো নিতে হবে, যেটাকে সে বলতেছিল সোটো অর্গানিজে, হ্যাঁ, অঙ্কের সোটো অর্গানিজে, নিজেদেরকে গুছায় নিতে হবে। d'accord? এখানে on va pas oublier, এটা আমরা ভুলে যাব না যে il y a des risques d'amende
যদি enfin au cas où il y a pas d'autorisation যদি সেখানে কোনো অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে হতে পারে যে এখানে মিলিত হলে কি হতে পারে কি ক্ষতি হতে পারে এটা একটা কোশ্চেন quelles sont les conséquences on va dire péjoratives si on se présente à cette manifestation sans autorisation en quelque sorte. Et des amendes, il peut y avoir des amendes সেখানে কিছু জরিমানা হতে পারে d'accord interpellation je crois pas enfin il y a une chance quand même une petite chance ছোট মানে অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছোট ঠিক আছে বাট একদম নাই সেটা বলা যাবে না কারণ আমি যখন আপনাকে একটা কথা বলবো quand je vais vous dire quelque chose d'accord il faut que je vous dise vraiment toutes les choses hein. Il faut pas que vous soyez vous veniez comme ça et surpris de ce qui se passe d'accord তাই আমি যেটা বলছি আপনাকে সেটা আমি চাচ্ছি যে একদম প্রপারলি যেন আপনার কান পর্যন্ত থাকে আপনার শুনে যেন আপনি সেটা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন যে এখানে গেলে আমার জরিমানা হতে পারে এখানে গেলে আমার অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এগুলোর সংখ্যাটা কম mais il y a une chose qu'on aimerait dire moi je peux vous dire s'il y a des Bangladais qui font objet d'une amende par exemple je vais vous dire যদি এখানে কোনো বাংলাদেশি এখানে জরিমানার শিকার হয় d'accord nous on va essayer de vous aider à envoyer des courriers à des justificatifs আমরা তখন আপনাদেরকে চেষ্টা করব সেখানে কিছু চিঠি পাঠিয়ে মওকুফ করানোর চেষ্টা করা মওকুফ হবে কিনা on sait pas s'ils vont accepter mais on va tout faire pour que ça se fasse et si ce sont des amendes massives যদি এটা অনেক বেশি হয় তাহলে কিন্তু এটা তারা আমলে নেবে normalement si c'est on a des centaines de personnes qui envoient des courriers peut-être que là ils auront plus de chances d'être entendus si je ne me trompe pas তো দেখা গেছে যে যদি এখানে আমরা 100 মানুষ 200 মানুষ জরিমানার শিকার হয় সেই চিঠিগুলো যখন পাঠানো হবে তখন সেগুলো কিন্তু তারা গুরুত্বের সহিত দেখবে এই জিনিসটা bon je vais donner mon avis personnel আমার যে ব্যক্তিগত মতামতটা d'accord সেটা হইতেছে pour moi ce genre d'événement c'est important আমার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ parce que ici nous sommes dans un pays de droits de l'homme d'accord এখানে আমরা একটা pays একটা দেশ যারা মানবাধিকার করা হয় il y a beaucoup de gens à cause de cette situation d'irrégularité voilà qui vivent dans une précarité mais à ne pas imaginer যারা এখানে করতেছে তারা কিন্তু একটা বাজে সিচুয়েশনের মধ্যে আছে যারা পেপারস নাই আর কি la situation dans les foyers la situation d'accueil tout ça c'est quand même une question mais c'est une question qui ne semble pas préoccuper le gouvernement voilà ou les hommes politiques কিন্তু দেখা গেছে এই যে এত সমস্যা এত এগুলো কিন্তু বড় বড় রাজনীতিবিদরা তো মাথা কামাচ্ছে না গভর্নমেন্ট কিন্তু মাথা কামাচ্ছে না donc là organiser ce genre de manifestation c'est de marquer une certaine existence visibilité voilà যে আমরা যে আছি বা আমরা যে এরকম করতে পারি সেই ধরনের একটা দৃষ্টি দেওয়া les résultats on sait pas qu'est-ce qui va se passer ne croyez pas que on va manifester à République et qu'il y aura une régularisation massive qui sera faite এটা ভাইবেন না যে régularisation massive হয়ে যাবে mais ils vont réfléchir ils vont mettre en place des moyens justement pour régulariser ces gens-là c'est comme ça que je perçois la chose যে যদি এটা অর্গানাইজ করা যায় তাহলে এই বিষয়টা নিয়ে তারা ভাববে ভাবার পরে তারা সেই কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে যেটার মাধ্যমে সেই রেগুলারাইজেশন গুলো হতে পারে en tout cas moi de la part de mon association je serai présent d'accord à cette manifestation আমি আমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি সেখানে ইনশাআল্লাহ উপস্থিত থাকব আমরা চেষ্টা করব এটাতে করার জন্য lundi je pense qu'il y a une réunion si je ne me trompe pas sur l'organisation sur comment vous allez organiser cet événement আগামী সোমবারে তাদের একটা মিটিং রয়েছে যেখানে আলোচনা করা হবে যে অর্গানাইজেশনটা কিভাবে হবে de mon côté je vais essayer de diffuser toutes les informations utiles et nécessaires আমার তরফ থেকে আমি যত তথ্য দরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব encore une fois pour moi c'est un oui au niveau de la participation mais moi j'aimerais que vous regardiez cette vidéo d'accord আমি চাই যে আপনারা আমার তরফ থেকে একটা হ্যাঁ যে আমি পার্টিসিপেট করব কিন্তু j'aimerais que vous regardiez cette vidéo আমি চাই যে আপনারা এই ভিডিওটা ভালো করে দেখেন d'accord si vous avez des questions যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে envoyez-nous nos questions আমাদের কোশ্চেন পাঠান কমেন্টে লিখেন on va essayer de solliciter M. Sissoko ou d'autres personnes qui sont en relation avec cet événement আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করব এবং আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেব et ensuite vous décidez si vous venez ou pas mais en tout cas c'est une solidarité pas seulement pour les sans-papiers même pour les gens qui sont en situation régulière d'être présents qu'est-ce que vous en pensez শুধুমাত্র যেখানে sans-papiers এরা এখানে থাকবে সেটা কিন্তু না যাদের পেপারস আছে
তারাও যদি এখানে এগিয়ে আসে, c'est comme ça qu'on va avoir une visibilité importante. D'accord? En fait, on doit sortir de cette mentalité de fermer la porte derrière. Oui. D'accord? আমাদের ওই মেন্টালিটি থেকে বের হয়ে আসতে হবে যে আমার যেহেতু পার পেয়ে গেছে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই পিছন থেকে। এই মেন্টালিটি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। On doit sortir de ça. Ces gens-là, pourquoi ils sont là aujourd'hui? তারা কেন এখানে? Parce que ils sentent en fait ce besoin-là. Ils sont en situation régulière, tout ça, d'accord? Mais pourquoi ils sont là? Il y a beaucoup de Français qui soutiennent. Pourquoi ils soutiennent? C'est le côté humain. C'est un choix ces gens-là. d'une société. Voilà, c'est le choix d'une société. তারা ফরাসিরা এখানে সাপোর্ট করতে, তারা কেন আছে এখানে? কারণ তারা জানে যে জিনিসটা দরকার, এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ। Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être passé. Je voulais juste rajouter quelque chose, d'accord? Oui, dire que en fait, la réponse de la préfecture, elle s'est faite après l'autorisation qu'ils viennent de donner aux églises le droit fondamental. Le droit fondamental donc du coup, on peut maintenant se resservir de ça. Et en plus, les lieux confinés sont plus dangereux au niveau du Covid que de la rue. Et puis, il y avait aussi une deuxième chose. En fait, cette manifestation aussi, elle est aussi pour critiquer et pour demander la régularisation de tous les gens qui sont en centre de rétention administrative, où là, l'État a laissé les gens sciemment confinés dans des endroits où ils étaient très proches, sans respecter ni le masque, ni le gel, ni les conditions sanitaires qui leur permettaient de la distanciation sociale et de se protéger. Et le virus s'est diffusé dans les centres de rétention alors que c'était sous la responsabilité de l'État. Donc ils ne peuvent pas nous dire cette manif est aussi pour ça, pour dire mais ouvrez les centres de rétention parce que c'est un lieu où le Covid se diffuse. Idem pour les foyers où les gens sont voilà. Voilà. Élément très important, একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সেটা হচ্ছে যে on a eu un arrêté du Conseil d'État il y a quelques jours, একটা Conseil d'État থেকে একটা উচ্চ আদালত থেকে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আপনারা জানেন যে ধর্মীয় উপাসনালয় আমি শেয়ার করেছিলাম সেটা খুলে দেওয়ার যে বিষয়টা, কারণ এটাকে কনসিডার করা হয় droit fondamental. তার droit de manifester aussi est un droit fondamental. Donc on peut les connecter, আমরা এটাকে কানেক্ট করতে পারবো এবং যদি কোনো কারণে প্রিফেকচার রিফিউজ করে সেটাকে ট্রাইব্যুনাল থেকে হয়তো একটা পজিটিভ কিছু নিয়ে আসার একটা সম্ভাবনা আছে এখানে। আরেকটা কথা সেটা হইতেছে যে এখানে এই ইভেন্টটা শুধুমাত্র যে পেপার দিতে হবে বিষয়টা সেটা না। Il y a beaucoup de gens au centre de rétention, এখানে administrative retention মানে on va pas dire prison, c'est vraiment au centre de rétention যেখানে আটকায় রাখা হয়েছে অনেক sans-papiers-দেরকে, তো তাদের রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু সরকারের ছিল এবং ওইখানে কিন্তু কোভিড যে ভাইরাস সেটা ছড়াইছে সরকারের অবজারভেশনে বা সরকারের রেসপন্সিবিলিটি, তো সেগুলো যেন খুলে দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু সেখানে আলোচনা করা হবে, বলা হবে। Il y aura sans doute des pétitions, si je ne me trompe pas, signées, ensuite envoyées au ministère ou aux personnes. Voilà. Et il y avait une autre chose aussi qu'il fallait rajouter, c'est qu'hier il y a eu une manifestation à Argenteuil pour le décès de Sabri, et qui est tué en moto là, il y a à Argenteuil il y a 3 jours ou 4 jours, et la manifestation a eu lieu. আরেকটা জিনিস বলি যে আর্জেন্টাই গতকালকে একটা আন্দোলন হয়েছে এমন আর্জেন্টাই শহরে, যেখানে একটা ছেলে ওই মোটরসাইকেলে পড়ে মারা গিয়েছিল। C'est un jeune qui est mort en moto par la police certainement. Il y a une voiture de la BAC, alors soi-disant ils disent qu'eux ils n'ont rien fait, mais tous les gens disent que certainement la voiture l'a tamponné ou la... আর্জেন্টাইয়ে পুলিশের সাথে ইয়াতে আর কি একটা ছেলে সাবরি নামে মারা গেছে এবং সেখানে কিন্তু একটা আন্দোলন হয়েছে। Donc la manifestation a eu lieu là-bas. Donc c'est aussi hier elle a eu lieu un argument aussi en quelque sorte parce que voilà. Tous les infirmiers manifestent tous les jeudis devant leur hôpital. D'accord. Jeudi prochain, je vais inviter les infirmiers à venir avec nous à l'hôpital Robert Debré où il y a le plus de mobilisation. Voilà. এবং হাসপাতালেও কিছু এরকম আন্দোলন হচ্ছে। তো সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমার মনে হয় যে এটা একটা এমন একটা ইভেন্ট যেটাতে অংশগ্রহণ করা যায়। এখন করবেন কি করবেন না সেটা আপনারা ভেবে নেন দয়া করে। কি ক্ষতি হতে পারে কি হতে পারে সেটা নিয়ে অলরেডি ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে। আমি বললে হয়তো জিনিসটা এক ধরনের মনে হতো, donc j'ai fait quand même venir des responsables qui peuvent nous renseigner justement sur les conséquences, qui peuvent nous renseigner sur les conditions d'organisation. Aujourd'hui, je pense que vous avez toutes les informations. আমার মনে হয় যে এখন আপনার সকল তথ্যগুলো আছে। Si vous avez des questions, si আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, n'hésitez pas à nous demander, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে, এটা ভুলবেন না। Et puis
Dès que oui, vous aurez plus d'informations à nous communiquer, moi je ferai le nécessaire pour diffuser ces informations. Moi j'ai deux choses à rajouter. Il faut rajouter que l'Italie est en train de régulariser et le Portugal l'a fait dans le cadre du Covid. Donc la France peut. Elle est plus riche que ces pays-là, donc elle peut. Et puis, donc voilà, et il y a aussi, si la réunion ça se fait par téléphone, peut-être que Sissoko peut vous donner le téléphone et vous pouvez y participer. Oui, peut-être. Enfin, juste sans téléphone. বা যেই লান্দিতে যে মিটিংটা হবে ভিডিও কনফারেন্সে, সো সেখানে আমি থাকবো আরো আলোচনা শোনার জন্য, জানার জন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে। এখানে madame elle vient de souligner deux choses importantes, c'est que il y a une régularisation qui a été effectuée au Portugal. Portugal একটা মানে bon avec sous certaines conditions bien sûr, কিছু কন্ডিশনের মধ্যে কিছু নিয়মিত করার যে ইয়া হয়েছে, বা ইতালিতে যে চিন্তাটা করা হয়েছে, ফ্রান্স একটা বড়লোক দেশ হয়ে ওইসব দেশের থেকে তো বড়লোক, কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবছে না। Il est temps de faire réfléchir, এখন এটা নিয়ে ভাবাইতে হবে, d'accord? On va essayer d'apporter notre soutien, আমরা আমাদের সাপোর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব। Vous soyez nombreux, আপনারা অনেক মানুষ আসতে পারেন, mais regardez bien cette vidéo, ভিডিওটা দেখেন pour connaître toutes les conditions, সকল শর্তগুলো বা এগুলো জানার জন্য। কতজন দেখেন? 371 জন। Là on a 371 personnes qui vont venir. Le message est passé, je pense. Voilà, merci beaucoup Sissoko, merci madame pour toutes ces réponses éclairées et puis qui éclairent justement toutes les questions qu'on pourrait se poser autour de cet événement. ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন, partager la vidéo pour informer tout le monde, সবাইকে জানানোর জন্য। এবং আমরা বাকি যে সকল তথ্যগুলো আসবে on va vous informer, আমরা আপনাদেরকে জানাবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, soyez prudents et puis voilà, merci beaucoup. Merci.